तो एसेंबली तंगै 11টা রুমে 11টা রুমে থেকে 11টা রুমে থাকা আর 12 কয়টা ছবি না 12টা সার্ভারটা 1.5 ঘন্টা পর কয়টা রুমে সম্মুখীন না अब तो बाहर टाइम नो तो सही है तो नो रूम दे 12:30 একটা কারণ কাই বড় হ্যাঁ প্রমোট বড় খাইতে মানে মাসুন আমি সুন্দরটা মাসুন দশ কত লরেন্স তানপল থেকে 10টার বছর হইছে তো মর্নিং নো কয়টা ফ্লাইট তো 7 নো कैसे तुम ले ऐसा ए 10 हो कैसे तुम 10:30 belakhe kha khambo tini Borom manang NC Debbarma Ex.Minister revenue tai bolong Mantri bo tini ohano osungsarno tai jungno yakari thangka haipano yakari thangpano bo sob somoyno chini muituo tongnai tamni himale bo hai je leader chini dofani te hani leader kamai thamani chini belakhe loss rungkha borokhai leaders tongnani nango tini bono bo chini jungno yakari thangpano bono katai katai jung muito manai meeting thangtani tongthani chathani bebak jagon muito manai tamni himale bobai chini mani balukha bolte obno যখন 2001 যখন এডিসিও আইপিএফটি ক্ষমতা ফাইপুরু বড় আপ্রকে কর্মচারী বারো এডমিনিস্ট্রেশন থাঙ্কা আপ্রুনো সিনিলাयो বড় কর্মচারী তংফ্রুনো হয়তেন जों কাহামকে সিনিলাইজা আপনি পরে যখন আইপিএফটি রক সবাইয়া কয় টিজিএস সবাইयै আর টিএনবি সবাইयै যখন आइन पिटिंगो ओ आइन पिटिंग फ्रुबो bo आइन पिटिनि एडभाइजर बोर्डनि चेयरमैन तंगो आप्रुबो जों एकलगे न राजनीति खलायलायो तेबो जों जखन आईपीएफटी खलायै तिप्रा लेन्ड सानलायो आप्रु तेबो जों थांलायो फायलायो मिटिं मिसिल तेबो आप्रु कामबांखा एवं दिल्ली रगो थांप्रु रगो नायकलै तलांमारो बसाहायखनो नायो जोंनो वाइसो हुसुकु कुदियो बुजुगो साबो एडभाइस रिवो राजनीतिक ठीक नरक लिडार खामगे खलायदि जागा सकुइनाय अमहाय केरगो जोंनो एडभाइस रगरिवो दिल्ली थांप्रबो अमहाय कनो जोंनो केयारफुल बाबे जोंनो जत्न खलायो बो तक दैरक बिसि थक जागो तक दैरक बत सिमि जाया जोंनो बो तुइरगो चारिवो अमहाय केताबु हंगाय bo आईपीएफटी तामनानै राजनीतिनि परिस्थितिते अब बुबाग्रानि लगे आं थांका बुबाग्रानि लगे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैनो बुबाग्रानि लगे रिना हिनमा थांका तामका जों आलका मानो राजनैतिकगतभावे आलादा पार्टी मानो हायपानो हालक ताई हामजाक मानि ताई हालक गोरोंगै दंमानि व्यक्तिगतभावे जों आलादाया आबुन बागै तिनि बिनि लांमा चखायनो खानाखायनो बेलायखाय खाखामका बेलायखाय अब तामहिनानि सिगांगो बत बनवायसा माने करि खायनि खानाका आप्रो आं बिसास साया पुइतो जाया ब थैयाको थैगेलाखनो गुकुबुनो आप्रो थैया आप्रो अमहायखनो ब कथांनो फियाबाता ब करि खा ब्रेन उस्ट्रुकखा ब्रुना आं बखा खिरिं जांगै थांगा थैगा हिन खाना उइनाय आं पाराव दंमासा खुवायो गै खाना उइनाय थैगा हिन खाना उइनाय आं पारानि खाप्रो मैमा फायगा तामनहैगा बिनि लास्ट बिनि मांनो नायगानो होनिनाय दिने यं आंखा यं हिनि नुंगो यं एनसी नि जे बिनि फला जाखानि पानि दंथं गाहाम दंथं
kaitor bini holano ya chaksok tum hambai Chini hodat case yang kanaka, Chini tik araita samoyo, Chini Borom gunang NC Debbarma, balai ke Chini dofane bisingo, obiggo borok, Jeng Chini bono kamaka balai ke ne kakamo, Jeng Jafan pati pun kaitung, bo Chini dofane Chini hodani koroksa atukuri haing tongnai, bo Chini kerika balai ke ne kakamo. Tei boni poribar borom जों अजरागो जों consolation मा खालायनाय जों बनि प्रे खालायनाय he may rest in peace जों बनि अबदान बनि contribution जोंनि समाजाव जोंनि राज्यआव जोंनि स्टेटआव त्रिपुरा स्टेटआव जतनो मुइतमानि दङ आबागि जों जतनो खामजाक विभिन्न पलिटिकल पार्टीनि बराव रक फाइनाय फिका आंनि जे बबाय अनेक बছর सामुंटांका प्राय 25 বছর आं एकसंगे बबाय काम खायजाक bo saimano ang ani boni somonde bo saimano ang bo saimano bo saimano ki phiaba tam khainai bo to ishorni je lila जों bono bo tlangkha phiaba जों boni mukmo hukmo no nugui chini jati gusti rok जों samung tangnai boni paya samung no जों chesta khainai teibo ang muitobakha जों bokrok founder chini movement founder Tini statehood movement ni, Tripura movement no, bonus cengi rogo. Angbu tongo, 2009 yo seng puila a isu no tuyui, a dam no tuyui. Sara Tripura jogo, seng movement klayo, te awareness klayo. Abo boni kaisa contribution, abo jotono muito manai, jotono abo no seng wan chong nai. Te boni je movement, je boni isu, bot klang thang mani katal, statehood movement, abo no seng continue klainai.